बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा ये दम अर्रुक़िया जिन्नात को जलाने का दम है। जादू की वजह से जिन्नात मुसल्लत हों या जादूगर जिन्नात हों या आशिक जिन्नात हों, गोया कि सरकश शयातीन जिन्नात हर किस्म के जो बार बार तंग करते हैं, उनको जलाने और भगाने का ताकतवर और पावरफुल ये दम है। ये दम आप सुबह शाम 11 दिन तक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह हर किस्म के जिन्नात या तो भाग जाएंगे या जल कर राख हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिअन्ना लकल हम्द अंतल मन्नान बदीअस समावाति वल अर्दि या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहु जन्नतुम मिन नख़ीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहिल अनहार लहु फ़ीहा मिन कुल्लिस समरात व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्अन। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्अन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार व उलाइका हुम वक़ूदुन नार व उलाइका हुम वक़ूदुन नार। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैय्अन व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू 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 इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। 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 इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया।
إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 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 ذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا عذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. إن الذين كفروا بآياتنا 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 سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يخرجوا من النار 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 وما هم بخارجين منها 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 ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني وهن العظم مني قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خفت موازينه فأولئك
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. والنجم إذا هوى 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 والنجم إذا هوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار 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 ونحاس فلا تنتصران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب. يا كل نفس لما عليها حافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.